کشمیر میں سائبر جرائم میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ سائبر پولیس اسٹیشن کشمیر زون کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے عوام کے 3.5 کروڑ روپے دھوکہ دھڑی سے بچائے ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ جو معاملات رپورٹ ہوئے ہیں اس کے برعکس چوری کی رقم اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شبیر احمد میر کی یہ خاص رپورٹ۔ بانڈی پورہ کے تاجر فاروق احمد سائبر کرائم کا شکار بنے تھے۔ دراصل انہیں سرمایہ لگانے کی ترغیب دینے والوں کی طرف سے غیر متوقع فون کال آئی تھی، جس کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں سے 18 لاکھ روپے غائب ہو گئے تھے۔ یہ تو فاروق احمد کی خوش قسمتی رہی کہ کشمیر زون سائبر پولیس کی سخت کوششوں اور انتھک محنت کے بعد انہیں ان کے 18 لاکھ روپے واپس مل گئے۔ ہم نے سائبر میں کمپلینٹ درج کی، اپلیکیشن وہاں ڈالی تو انہوں نے بولا اس میں چانسز بھی ہیں چانسز بھی نہیں ہیں، لیکن پھر جو وہاں اسٹاف تھا انہوں نے بہت ہیلپ کی، اسپیشلی روی صاحب، اس نے ہیلپ کیا۔ اس نے پھر ہم کو یہ پیسے واپس دلوائے لگ بھگ 10 دن کے بعد۔ ہم بہت شکر گزار ہیں سائبر والوں کے، کیونکہ انہوں نے ہمارا پیسہ واپس کیا۔ اور یہ جو آن لائن ایپ ویپ آتے ہیں یہ سب فراڈ ہے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وادی میں فاروق احمد جیسے کئی لوگ ہیں جو سائبر فراڈ کا شکار ہوئے ہیں۔ کشمیر زون سائبر پولیس اسٹیشن کے انچارج ریاض احمد کے مطابق سائبر جرائم کرنے والے اپنے شکار کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، اسی لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ متاثرین کی شکایات کا انبار لگتا جا رہا ہے۔ لگ بھگ ہم نے 80 لاکھ تک ہم نے اس میں سیو کیا ہے 2020 میں، پیسہ لوگوں کا بچا ہے۔ 2021 میں لگ بھگ 1.5 کروڑ سے زیادہ پیسہ ہم نے بچایا، اور ابھی یہ 2022 کی جو بات ہے، 2022 میں ہم نے لگ بھگ 1.3 کروڑ ابھی تک ہم نے لوگوں کے پیسے جو سیو کیے ہیں اور ان کو واپس مل گئے ہیں۔ اگر ہم ریکوری کی بات کریں، اریسٹ کی بات کریں کہ ابھی تک ہم نے بہت سارے کرمنلز کو اریسٹ کیے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے ماہر ڈاکٹر فہیم مسعودی کا کہنا ہے کہ سائبر فراڈ کا معاملہ کافی سنگین ہے۔ جس طرح سے شکایات درج کرائی جا رہی ہیں، انہیں دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اور بھی بڑا ہو چکا ہے۔ فہیم مسعودی کے مطابق کشمیر میں ایسے معاملات کی رپورٹنگ بہت ہی کم ہوتی ہے، کیونکہ لوگ اس میں اپنی بدنامی سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو ان کے استحصال کا باعث بنتی ہے۔ ہم اس چیز کو رپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وی اسٹارٹ تھنکنگ اگر میں نے رپورٹ کرا وٹ ول مائی پیرنٹس تھنک، مجھے شاید سوشل جو ہے میڈیا یوز کرنے نہیں دیا جائے گا، اگر ایسا کوئی چیز باہر آ گیا تو میرے فرینڈس کیا سوچیں گے۔ یہ جو تھریٹ ہے، یہ جو ڈر ہے، دس از ایگزیکٹلی واٹ دیز سائبر کرمنلز ایکسپلائٹ۔ اسی چیز کو لے کے جو ہے سائبر کرمنلز جو ہے اپنے آپ کو جو ہے آگے ان میں اتنا کریج آ جاتا ہے دیٹ دے کین موو ٹو اسٹیپ نمبر 2، جہاں پہ وہ آپ کو ہیرس کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ What I would advise to all my residents of this state is that کہ جہاں پہ بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے he is crossing the border, he is crossing that red line, all you need to do is immediately report that thing. فرضی لاٹری کا جھانسا دیتے ہوئے اپنی سرگرمیاں شروع کرنے والے سائبر کرمنلز اب KYC گھپلے اور جعلی سرمایہ کاری کے کاموں میں جٹ گئے ہیں۔ ایسے گھپلوں میں پھانسے جانے والے لوگوں کو بڑا مالی نقصان جھیلنا پڑتا ہے، شکار بنے لوگوں کو بڑا جھٹکا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت کم ایسے معاملات باضابطہ طور پر رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ سیکسٹورشن میں پھنس چکے لوگ صورتحال کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جنسی سرگرمی کے شواہد سب کے سامنے عیاں کر دینے کی دھمکی اور سماج میں بدنامی کے خوف سے کئی افراد سائبر مجرموں کو لاکھوں روپے ادا کرتے ہیں۔ حالیہ عرصے میں سائبر پولیس اسٹیشنز کی سخت کاوشوں اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیے جانے کے بعد اس طرح کے معاملات میں کمی آئی ہے۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین اور پولیس کے مطابق سائبر کرمنلز نت نئے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ سائبر کرمنلز جعلی شاپنگ سائٹس بنانے کے لیے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے ویڈیوز تک سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے۔ اب جعلی واٹس ایپ DP اسکیم ایک بڑے چیلنج کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جعلی واٹس ایپ DPs کے ذریعے اصل نشانہ VIPs ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ مختلف شخصیات ہر روز محتاط رہنے کی لوگوں سے بارہا اپیل کرتی دکھائی دیتی ہیں۔
उन्हें अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स को बताना पड़ता है कि उनकी फेक डीपीज बनाई गई है। फेक व्हाट्सएप टीपी स्कैम, उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे हायर ऑफिसर्स हैं या डिग्निटरीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके फ़ोटो के अगेंस्ट एक फ़ेक व्हाट्सएप नंबर क्रिएट किया जाता है। फिर उनके फ्रेंड्स या उनके कुलीग्स को मैसेज दी जाती है कि फॉर फाइनेंशियल हेल्प और सम अदर फेवर्स। उसमें भी हमने देखे हैं कि उसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी कुछ जो हैं वो विक्टिम बन गए। ये भी ये केस है। ऐसे तो गिने चुने ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं और ये सारे केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी महकमों जैसे पावर डिपार्टमेंट और दीगर की साइट्स भी पहले हैक की जाती रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेशतर साइबर मुजरिम बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। इसीलिए इस खतरे को खत्म करने का वाहिद हल आगाही और एहतियात ही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद मीर की रिपोर्ट। जिला पुलवामा के बिंडोजाव इलाके में आर्जी तौर से रिहाइश पजीर खाना बदोशों के मवेशियों पर रीछ ने हमला करके 4 भेड़ों को हलाक कर दिया। रात के दौरान रीछ ने खाना बदोशों की बस्ती पर धावा बोल दिया और मवेशियों पर हमला करके 4 भेड़ों को हलाक किया। इस वाक़े के बाद खाना बदोशों की पूरी बस्ती के इलाके अलावा मकामी लोगों में काफ़ी खौफ पैदा हो गया है। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़श्ता कुछ रोज़ से रीछ मुसलसल मेवा बागात के अलावा रिहायशी बस्ती में नमूदार हो रहा है, जिससे मकामी मकीन दहशत ज़दा है। तो आगे हम होशियार ही नहीं हो गए। बाद में उसने 4 भेड़ों को खाया तो और 4 दिन से वो लगातार आ रहा है। बच्चे छोटे छोटे बहुत डर गए। हमारे पास सोलर लाइट भी कुछ नहीं और हम इधर बहुत घाबर के इधर माल, हमारे पास गुजारा पहले ही से कम है। 2-2 3-3 नागे हर घर को। हम गरीब लोग के लिहाजा इसमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ मदद होनी चाहिए। इधर हमारा बहुत नुकसान हो गया है। पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर सुखपाल सिंह खेड़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा एनडीए हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ों को दबाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। वो आज जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही है, इसलिए वो अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की कोशिश कर रही है। 8 साल में जो प्रीमियर एजेंसीज हैं, जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डीआरआई है, और ऐसी जो एजेंसीज हैं वो सारी की सारी अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चुप कराने के लिए उनका पूरा इस्तेमाल किया गया। लेह में एक निजी इदारे ने लोकल ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों के कारोबार को फरोग देने का बेड़ा उठाया है। लद्दाख में सर्दियों के मौसम में ताज़ा सब्जियों और फलों की किल्लत के दिनों में मकामी काश्तकारों की पैदावार इस्तेमाल की जाएगी। इस सिलसिले में मकामी एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सेशन का एहतमाम किया गया था। का इंतज़ाम है, उसमें भी हम यहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर जो भी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर रिलेटेड फार्मर्स को हम वेलकम करते हैं। यहाँ पर उनके अपने प्रोडक्ट्स आए। हमारे पास टोटल अभी तक 30 से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स सप्लायर्स हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा मार्ट में। तो अभी और कुछ ड्राई आइटम्स, एग्जांपल मैं कहूँगा कि भाई ड्राई एप्पल अच्छी तरह उसको पैकेजिंग करें। इसी तरह ड्राई मतलब नेचुरल धूप से सन ड्राइड यहाँ का लोकल टमाटो, इसी तरह बहुत चीज़ें हैं। यहाँ के एक साग सब्जी होता है जो यहाँ पर लोकल लोग बहुत यूज़ करते हैं, टायत कहते हैं, उसको भी ड्राई करके यहाँ पर ला सकते हैं। अगर आप बेटर थोड़ा पैकेजिंग करें, उसको आपको अच्छा रेट भी मिलेगा, सबके लिए फ़ायदा होगा। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च करके तामीर की गई पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की आईपीडी ब्लॉक की गई इमारत में गहरे शुगाफ पड़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा के इस नए आईपीडी ब्लॉक का इफ्तिताह महज 2 साल पहले किया गया था। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की जानिब से तामीर की गई इस इमारत को बनाने में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियां सामने आ चुकी हैं। मामूली बारिश के बाद अक्सर इमारत के बेसमेंट में पानी दाखिल हो जाता है। आईपीडी ब्लॉक की इमारत की दीवारों पर गहरे शुगाफ नमूदार हुए। पूरी सूरत हाल के चलते लोगों में तशवीश पाई जा रही है।
अगर देखेंगे जो बिल्डिंग में दरार पड़े हैं और बाहर से भी ऐसा ही है और अंदर से भी ऐसा ही है, और ग्राउंड फ्लोर में इसमें पानी जमा हो रहा है, और इसके लिए पानी की निकासी के लिए इन्होंने कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया है। जिन्होंने ये इस पर काम किया है उनके लिए एक सवाल निशान है, क्योंकि उन्होंने ये बिल्डिंग डैमेज एक कभी भी बहुत बड़ा हादसा कर सकती है। बिल्डिंग आने वाले वक्त में कोलैप्स हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्टी कमिश्नर पुलवामा को गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें जितने भी सारे लोग इन्वॉल्व है, जो भी कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी रकम इस पर खर्चा हो चुकी है, ये लोगों के फ़ायदे के लिए थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये जो सारा देखा हमने ये डिफंग हो चुका है, क्योंकि इसमें जो आने वाले वक्त में नुकसानात बहुत बढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी कार्रवाई हो, इसकी देख रेख के लिए कोई एजेंसी को हायर करना ज़रूरी है।